Your free one over there. Yes, you get this one. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Hallelujah. Luar biasa. Praise the Lord. Amin. Praise the Lord. Puji Tuhan. If the Lord can change this man, he can change you today. Kalau Tuhan bisa merubah orang ini, foto kedua kata. What he's saying? Gitu. Yeah, okay. If the Lord can change this man, Kalau Tuhan bisa merubah orang ini, he can change you and me today. Dia juga bisa merubah saudara dan saya malam hari ini. So if you didn't receive Jesus Christ in your heart, Jadi kalau saudara belum menerima Yesus, if you didn't receive Jesus Christ in your heart, kalau saudara belum menerima Yesus di dalam hatimu, it's a very good opportunity today ini kesempatan yang luar biasa to malam surround ini. your life to Him Untuk menyerahkan hidupmu kepadanya and say to Him, come to my heart dan today. berkata kepada dia, datanglah di dalam hidupku ya Tuhan. He can change you like this. Dia bisa merubah saudara seperti ini saja. My brother have been in another religion, Dan saudara kita ini sudah dari agama yang lain. and he lives in another religion. Dan dia hidup di dalam agama yang lain itu. The religion of believing that killing people is very easy. Dan pada gereja agama itu mengatakan ya iman itu gampang sekali. Even it's written, go kill them. Dan ada sudah tertulis bunuhlah mereka. That's why he's doing that. Dan itu dikerjakannya. Amen. Okay. Nah, Thank you. ini orangnya. Amen. Give him the hand. Hallelujah. Mari Amen. Turn it back, please. Ya sudah. Concentrate in Jesus right now. Amen. Oke, sekarang kita akan konsentrasi kepada Yesus. You need to focus on Jesus only today. Amen. Sekarang akan fokus kepada Tuhan saja. So there is a Yesus. fresh anointing. Ada urapan yang segar. The Lord in His way to give it to everybody sitting here Dan today. Tuhan dengan caranya yang istimewa akan memberikan kepada saudara-saudara pada malam hari ini. When the amazing praise and worship team, Waktu ada tim worship di sini yang luar wow, biasa. they are so good. Thank you very much for worshiping the Lord. Give them the puji hand. Tuhan Hallelujah. Dengan tim pujian ini. Hallelujah. Yeah. So the Lord today, Jadi Tuhan pada malam hari ini, He showed me that the open heaven, Dia menunjukkan surga yang terbuka. there is an open heaven over this meeting. Dan ada surga yang terbuka pada pertemuan ini. So when the Lord changed him, He changed him from another religion. Dan waktu Tuhan merubah dia, Tuhan merubah dari agama yang lain. But He changed me, Tetapi dia merubah saya. but I was a pastor kid, a PK. Saya ini anak pendeta. I was living with my dad. My dad is a Assembly of God pastor Bapak saya itu pendeta gereja sidang Jumat Allah in Egypt. di Mesir. He is an amazing man of God. He built 40 churches until now. Dia hamba Tuhan yang luar biasa. Sampai hari ini dia sudah buka gereja 40. Assembly of God in Egypt. Gereja sidang Jumat Allah di Mesir. He's still alive and he is praising the Lord. Dan dia Hallelujah. masih hidup dan dia memuji Tuhan. Haleluya. But his oldest son, which is me, Tetapi anak yang tuanya yaitu saya. I was raised as a kid in the church. Saya dibesarkan sebagai anak di dalam gerejanya. He said to me, your voice is so good. Dia berkata, oh suara kamu itu bagus sekali. My mom, my dad, every time when we have some guest in our home, Jadi waktu bapak ibu saya, waktu ada tamu di rumah kami, they coming to me, mereka datang kepada saya, come here, mari datang ke sini. wear something good, Kita ada sesuatu yang baik. sing in front of the guest. Marilah, nyanyilah di muka tamu-tamu ini. So I feel, oh my God, another time I gonna sing again. Oh, saya mesti menyanyi lagi, ada tamu. And then I sing, Dan I sang, and saya menyanyi. your voice is so good. Dan mereka katakan suaramu bagus sekali. You're amazing kid. Kamu anak yang luar biasa. We put you in the middle.
Nah, kamu akan ditaruh di tengah-tengah. So the choir is sitting there, the choir is standing, choir. Ya, ada choir di belakang yang sedang berdiri. And my dad said, your voice is very good. Nah, karena bapak saya katakan suara kamu bagus sekali. You stand in the middle. Jadi duduklah di tengah-tengah. You are the solo. Dan jadi akan solo. But in Egypt, just one mic. Jadi di sana karena di gereja sana di Mesir itu cuma satu mic, jadi taruh di I atas. still remember it's coming from the ceiling. Saya masih ingat. It's Itu coming datang from the sea. dari loteng, jadi ada. And the Christmas night, Dan pada waktu malam Natal, white shirt, jadi White. kemeja putih, red tie, itu dasi yang merah and sing jingle says, dan nyanyi jingle bells. jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle in the middle. Jadi di tengah-tengah itu nyanyi seperti itu jingle bell. When I find a big stone, Dan ya ada batu besar. the other religion kids, Ada anak-anak dari agama yang lain itu bawa itu batu itu. the church is not big like yours, a small church. Gereja saya waktu itu tidak besar seperti ini, Mas. Gereja They kecil. come with a stone Datang dan membawa batu. and they go from inside the church Jadi mereka dari masuk dan mencoba melempar dia. and they hitting the person in the middle. Dan mereka, ya batu itu kena kepada orang di tengah-tengah. The person staying in the middle. Dan orang yang tinggal di tengah-tengah. Dan itu dia lemparkan. It comes here, it comes here, it comes here. Dan akhirnya dia kena sini, kena sini, kena sini. And my shirt become red Jadi kemeja saya jadi merah. because a lot of blood. Oleh karena ada banyak darah. So every Christmas Jadi setiap Natal, I have the same experience saya punya pengalaman yang sama in the church di gereja. because my voice is good. Karena suara saya bagus. Because my voice is the best voice on the choir. Jadi karena suara saya suara yang terbaik di choir itu. So I have rejection. Jadi saya ada satu penolakan di The dalam devil diri saya. start to make a rejection inside my heart. Dan setan itu sudah mulai membangun penolakan di dalam diri In the saya. teenage, I flee. Jadi waktu umur belasan tahun saya keluar dari. I use my voice in the nightclubs. Saya gunakan suara saya di nightclub. So I learned the guitar. I keep praying for the belly dancers. Jadi saya mulai belajar gitar dan mainkan itu di tengah ya Bali dancer, pemain-pemain. My dad is a pastor. Papa saya seorang gembala. He's singing hallelujah in the church Dia every menyanyi morning. Haleluya di gereja setiap pagi. And his beloved son singing some other things in the nightclubs when he's drunk. Ya, dan anaknya ini menyanyi juga, menyanyi tetapi menyanyi di nightclub. But every time I come at 3 a.m. or 2 a.m., Setiap kali saya datang jam 3, jam 4 pagi, I enter my house. saya masuk di rumah saya. I find my dad Saya temui bapak saya on his knees sedang berlutut praying, berdoa, Lord, bring Joseph to you. Tuhan bawa Yosef kepadamu. I am keep praying with a lot of people to get saved, but my only son, my beloved son, he is not saved. Saya terus berdoa supaya orang diselamatkan, tetapi anak saya belum diselamatkan. I hear him Saya dengar dia and I say to him, don't pray for me. dan saya berkata kepada bapak saya, jangan berdoa untuk I don't saya. like to be Christian. Saya tidak mau jadi orang Kristen. I don't like to be stoned all the time. Saya tidak mau selalu dilempar batu di kepala saya. I go among the nightclub Saya pergi di nightclub so the people will not realize who I am. supaya orang tidak kenal saya, siapa saya. Everybody there is drunk. Semua orang-orang di situ mabuk. They don't know each other. Mereka tidak tahu satu dengan yang lain. And my dad is listening to me. Dan bapak saya mendengar saya. And he have his finger Dan like this. dia dengan tangan dan jarinya ini, Joseph, Yosef, you are not belongs to the nightclubs. kamu bukan milik dari nightclub. You are belongs to the Lord. Kamu milik Tuhan. And you will be a pastor. Dan kamu akan jadi gembala. You will be the man of God. Kamu akan menjadi hamba Tuhan. You will go all the nations, most of the nations, and speak about Jesus Christ. Kamu akan pergi ke segala bangsa dan untuk memberitakan Yesus. I am standing
Saya berdiri, I look at myself. saya lihat diri saya. Who's the man of God? Oh, inikah? I am not a man Hamba Allah ini. I'm not a man of God. Saya bukan hamba Allah. I am very bad person. Saya ini orang yang rusak sekali. I have heroin, cocaine. Saya ada heroin, kokain. I have a lot of drinks. Saya banyak minum juga. I keep smoking from one to other right away, continually. Saya kalau merokok itu terus menerus. I don't remember, I light one time a day, just one time a day, and then from one to one. Jadi saya mulaikan akhirnya terus-terus satu demi satu. So I keep looking at myself. Jadi saya terus melihat diri saya. And I look to my dad prayer. Dan saya lihat waktu Bapak saya berdoa. My dad prayer is still in my ears. Doa Bapak saya itu masih terus mengiang di telinga saya. I was still remembering his finger Saya masih ingat juga jarinya. when he said, "You are a pastor, you are a man of God. Waktu dia berkata, engkau adalah pendeta dan kamu ini adalah hamba And you're Allah. going to the nations." Dan kamu akan pergi ke segala bangsa. And here I am today in Indonesia. Hallelujah. Sekarang saya ada di Indonesia. Haleluya. Praise and worship the Lord. Hallelujah. Puji dan sembah dia. He has the power to change you. Dia punya kuasa untuk merubah saudara. Even if you have other religion, Walaupun saudara ada agama lain, he can bring you like this man. dia bisa sanggup membawa seperti orang ini. If you are a PK or you are a relative to Christian Kalau family, saudara anak pendeta atau saudara ada saudara di dalam keluarga Allah, he can bring you back to dia him. sanggup untuk mengambil lagi. The Lord membawa kembali. didn't come to me inside the church. Tuhan tidak datang kepada saya waktu saya ada di dalam gereja. Jesus came to me in the nightclubs. Tuhan datang kepada saya di night club. I received Jesus Christ not in the church. Saya berkata bahwa saya menerima Yesus bukan di gereja. I was composing songs to the world. Saya pada saat itu sedang membuat lagu untuk dunia. Writing a lot of songs to the very famous singers. Saya pada saat itu sedang menulis kompos lagu ini untuk penyanyi yang terkenal. But when he changed me, Tetapi waktu dia merubah saya, all my gifts, semua karunia-karunia saya, all my talents come to him. semua Hallelujah. talenta saya datang kepada dia. I wrote until now 160 Christian Arabic songs in the Middle East. Sampai hari ini Hallelujah. 160 lagu rohani bahasa Arab di Mesir. He can change. Dia sanggup merubah. I need today to give you a very short message. Saya memberikan firman yang pendek malam I hari got ini. inspired by the testimony. I got inspired by the testimony. That's Dari- why I shared my testimony. Dari kesaksian tadi itu, And Pak Ariel itu menginspirasi saya untuk juga menyaksikan. there is a message from the Lord to you today. Tetapi ada berita dari Tuhan untuk semua saudara malam hari ini. It's gonna be very short, Ini pendek sekali. but it's a message from the Lord to you Tetapi today. ini berita firman untuk saudara secara pribadi malam hari ini. I don't know everybody here. Saya tidak kenal satupun orang di sini. The only person I know in Indonesia is Pastor Rudy. Orang Indonesia yang saya kenal itu Pastor Rudy. But the Lord bring me new friends. Hallelujah. Tapi Tuhan sudah mengerikan teman-teman baru sekarang ini. And your food Dan makanan Indonesia ini bring me like this. sudah membuat saya naik, perut saya sudah I naik. came to Indonesia not like this. Saya datang ke Indonesia perut saya tidak seperti ini. I was like this. Ya, saya kecil perut saya. But I keep eating. Tapi saya terus makan. We makan. went to the restaurant. I need to order this. Waktu ke restoran, saya tertarik. Coba ini. I keep order 3-4 orders in front of me because I like the food. Saya terus order 3-4 macam karena saya suka makanan Now itu. I have a problem to come back to my wife like this. Saya ada masalah sekarang mau pulang ke rumah, istri saya mau lihat perut saya. She will say to me, "Go back to the home. Bisa saja dia kata, pulang aja kembali ke Let Indonesia. Indonesian people feed you more and more." Biar orang Indonesia kasih makan kamu lebih lagi. I love Indonesia. Hallelujah. Saya mengasihi Indonesia. Indonesia for Jesus.
Indonesia for Jesus, Indonesia untuk The Tuhan Lord Yesus. said to me, go to Indonesia and shout Indonesia for Jesus. Tuhan berkata kepada saya pergi ke Indonesia dan berteriak Indonesia And untuk even I Yesus. can sing Indonesia for Jesus. Dan Yes, saya we bisa declare. menyanyi Hallelujah. We can Indonesia sing untuk it. Yesus. Hallelujah. Kita bisa menyanyikan itu. The Lord in His way, Tuhan dengan caranya to change untuk and merubah this country negara ini through you. melalui saudara dan saudara. He will anoint you a different anointing. Dia akan mengurapi saudara dengan urapan yang istimewa. He will give you the power today. Dia akan memberikan kuasa itu pada saat That's ini. why my message today, I need to thank the pastor for invitation. Thank you very much for inviting me. Dan terima kasih untuk undangan yang diberikan kepada saya. And years ago, Pastor Rudy was in this building, I think, right? Ya, Pastor Rudy dia tahu ada di gedung ini setahun-tahun kemarin. But the Lord bringing him back to Indonesia. Hallelujah. Tapi sekarang ini Tuhan juga sedang membawa kembali dia ke Indonesia. To say Indonesia for Jesus. Untuk berkata Indonesia untuk Yesus. Touch your neighbor and say Indonesia for Jesus. Tepuk ke tetangga saudara, katakan Indonesia untuk Yesus. Amen. Touch Amen. your neighbor and say it. Katakan itu kepada tetanggamu. I need the PowerPoint to open with me. Saya mau ada PowerPoint yang akan dibuka dengan saya. Say with me. Say with me. Katakan dengan saya. How you say two in Indonesian? Dua. Okay, say with me. Dua. Katakan bersama dengan saya. Dua. No, you can do better than that. Oh, mungkin saudara lebih. To wake up. Lebih ramai lagi. My message is very short. Khotbah saya ini pendek. Okay? Okay. So say it one more time. Sama-sama katakan. 3, 2, 1. Dua. Hallelujah. Amen. I finished my ministry already. I finished my message. I can go home now. Oh, karena sudah dua, sudah selesai. Saya sudah mau pulang sekarang. Somebody will ask me, what is dua means? Orang akan tanya apa ini? Dua. It's your prophetic number today. Ini adalah nomor profetik saudara. For your life today. Hallelujah. Untuk hidupmu. The malam hari ini. meaning of 2222, Arti dari 222 you're gonna find it in Isaiah akan saudara dapati di dalam kitab Yesaya 22:22. Yesaya 22 ayat 22. A man say dua. Hallelujah. Katakan 222. Haleluya. Isaiah 22:22. Yesaya 22 ayat 22. The verse is for you today. Dan ayat itu untuk saudara malam hari ini. There is a special anointing. Ya, ini ada satu urapan khusus. The Lord in His way Tuhan dengan caranya to touch you today, untuk menjamah saudara malam hari ini, to make you anointed today. untuk membuat saudara diurapi khusus malam hari You can ini. read it here, Pastor, with the people, Okay. Indonesian language, Nah, okay? kita baca di sini. So say with me, dua. Jadi katakan bersama-sama dengan saya, 2. I remember people taking a picture and doing like this. Ya, saya ingat jadi orang. Right? ambil Who do that? Who always doing like this? Siapa suka selalu bikin begini? 2. Now you remember, this is prophetic number over you. Dan supaya saudara tahu bahwa ini nomor atau angka profetik. Listen what the Lord is saying to everybody here tonight. Coba dengarkan apa yang firman Tuhan katakan kepada saudara. Can I hear you out loud Indonesian language? Bisa kita ucapkan itu dalam bahasa Some Indonesia people dengan understand keras. English here. Hallelujah. Praise the Ya, Lord ada for orang you. Thank you. mengerti Thank you. Bahasa Inggris ya. Terima kasih. But I need to hear you Indonesian right now, okay? Tapi saya mau supaya dalam bahasa Indonesia yang saya mau Say it dengarkan. with me. Amen. Katakan dengan saya. Out loud. Wake up the Keras. person next to you. Amen. 3, 2, 1. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Hallelujah, the keys of David. Puji Tuhan, ini kunci surga. The Lord need to give you the keys today. Dan Tuhan mau menyerahkan kunci itu pada malam hari ini. When you open,
Waktu saudara buka, nobody can close. tidak ada Hallelujah. orang pun yang bisa menutup. And when you close, Waktu Anda menutup, nobody can open. Hallelujah. tidak ada orang yang bisa membuka. If you go further and see what is the story of the keys of David, Dan kalau saudara mau terus apa sebenarnya cerita daripada kunci Daud ini? why the Lord in Jakarta in Assembly of God need to talk to you about the keys? Kenapa Tuhan mau supaya saya di Indonesia, di Jakarta mau berbicara tentang kunci Daud ini? He just reminding you, Dia hanya ingin mengingatkan saudara, you are not like anybody else. Hallelujah. saudara tidak sama dengan orang-orang yang lain. Haleluya. Once you step in the kingdom of God, Sekali saudara melangkah di dalam kerajaan Allah, you have the authority, hallelujah, engkau mempunyai wibawa dan kuasa to open, untuk membuka, and nobody can close, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menutup. and you close and nobody can open. Hallelujah. Waktu saudara menutup, tidak ada orang yang bisa Who will membuka. shout hallelujah? I need this authority today. Mari kita, siapa yang berseru haleluya? I will not get out of this door without those keys. Saya tidak mau supaya kalau saudara keluar dari ruangan pintu itu tanpa kunci itu. The keys of David. Itu kunci Daud. Kunci. Kunci. How many person need the Lord to open doors for him? Ada berapa banyak orang di antara kita yang mau supaya Tuhan buka jalan bagi dia? How many times you keep knocking, nothing is opened? Berapa kali saudara mengetuk dan tidak ada yang terbuka. I need this job, I need this promotion. Tuhan, saya perlu pekerjaan ini, saya perlu promosi ini. I call somebody, do you know somebody to make me go inside this job? Saudara bisa telepon kepada orang, Tuhan bisa ini, ada orang tahu tentang pekerjaan ini. And when you meet somebody, businessman, hello businessman, how are you today? Waktu saudara ketemu bisnismen, kalau saudara berbuat manis sekali, apa kabar? You're trying to knock the door, Saudara berusaha mengetuk pintu itu, but you still have your job. tetapi saudara masih ada pada posisi yang Less begitu. money, no promotion. Tidak ada uang, tidak ada promosi. The Lord is saying to you, if you are this person, Dan Allah berkata kalau saudara itu orang semacam itu, the Lord will open the doors for you tonight. Hallelujah. Tuhan akan membuka jalan itu pada malam hari ini. You will get the promotion. Hallelujah. Kamu akan mendapatkan promosi. How many girls here need to find the good man? Ada berapa banyak wanita-wanita sini mau berdoa tentang seorang laki-laki yang baik. I keep knocking the doors. Terus mengetuk pintu. This guy, his nose is big, his nose is small. She keep knocking the door. Tuhan, ini orang macam ini yang ya impian itu. But the doors keep closing. Tetapi pintu masih tetap tertutup. When she finds some man, her heart, Ya ketemu seorang, hatinya berdebar-debar. maybe he will take care of me, maybe he will look at me. Mungkin dia akan ya peduli dengan saya, dia mau melihat saya. And then you find the man is bypassing you, don't look even about you, like just go, keep going. Dan saudara dapati orang itu cuma lewat dan tidak mengindahkan And you are saudara. disappointed. Dan saudara kecewa. How many times you keep praying for something wrong in your body? Berapa banyak kali saudara terus berdoa tentang ada sesuatu yang salah di dalam tubuhmu. Knocking the doors to a lot of doctors. Itu sudah ketuk pintu kepada dokter-dokter. I need the specialized. Saya perlu seorang dokter yang spesialis. I need to go to this hospital. Maybe I knock the doors for the hospital. Saya mau pergi ke rumah sakit ini. Dengan itu saya bisa ketuk pintu itu. The good news is Tetapi The berita Lord- yang baik itu, the Lord is our doctor today. Tuhan itu adalah dokter kita pada malam hari He ini. will heal you tonight. Dia akan Hallelujah. menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Because you have the keys. Oleh karena saudara memiliki kunci itu. Say with me, 2222. Katakan dengan saya, dua. I need this anointing today, Lord. Tuhan, saya membutuhkan urapan itu pada malam hari ini. How many person need this anointing tonight? Ada berapa banyak orang yang membutuhkan urapan itu malam hari ini? The Lord show me the picture of the people coming forward tonight. Tuhan memberikan gambaran kepada orang-orang yang akan datang di depan ini pada malam hari ini. The people who have been
shut doors in front of their eyes. Orang-orang ini sudah tertutup pintu di depan mata mereka. Pintu itu sudah tertutup. The Lord supernaturally, Tuhan secara luar biasa He will give you the miracle that you have been waiting. Hallelujah. akan memberikan obat yang saudara sedang menunggu. He's sending the pastor from Masir, hallelujah, to say Dia that to you, Kirimkan pendeta dari Mesir untuk katakan itu kepada to saudara give you the semua. good news. Hallelujah. Dia berikan berita yang baik ini. The Haleluya. Holy Spirit is care about you. Dan Roh Kudus itu sangat take care of you. The name of this man Nama dari orang ini is Elkanah. Elkanah. Say with me. Elkanah. Elkanah. Years after years of David's death, Dan bertahun-tahun they find this man mereka dapati orang ini. and they said, "You are so honest Dan kamu adalah orang yang jujur and you are looking for the anointing." dan sedang mencari urapan itu. So the Lord is searching today in this church. Jadi Tuhan sedang mencari di gereja ini. He will not just give you the keys like this. Dia tidak akan memberikan kunci ini begitu saja. He is choosing the people who deserve the keys. Dia Hallelujah. sedang mencari orang yang betul-betul perlu kunci ini. The Bible is speaking about Elkanah. He's saying he was honest. Dan Alkitab berkata tentang Elkanah, dia itu orang yang jujur. That's why we're giving him the keys of this king, the amazing King David. Dan itu sebabnya dia memberikan kunci yang luar biasa ini kepada Raja Daud. Would you put the verse one more time to see where is this keys? Where is this keys? Did Coba. you read it? Where is this Lalu keys? lagi-lagi ayat yang tadi. Anybody read it again one more time, please? Put the Sekali verse. lagi kita lihat ayat itu dan kita lihat di mana kunci itu. Where is the keys? Kunci itu ada di mana? Where he bought it? Di mana dia ditaruh kunci itu? Can you read? Bisa kita baca? Where? Di mana? Where? Ditaruh di mana kunci? Show me. Shoulder. Coba tunjukkan di mana? Anybody has a translation for this or explanation why on the shoulder? Adakah penjelasan dari saudara kenapa itu ditaruh di Why? bahunya? Why the shoulder? Kenapa di atas bahu? Why he didn't put it in his pocket? Kenapa tidak taruh di saku? Why the girls don't put it in the purse like Kenapa her bag? wanita-wanita taruh kunci itu di tas? With the makeup and everything? Where is the keys? Kunci itu sama-sama dengan alat make up. I'm trying to find the keys. I cannot find the keys. Dan pada saat cari-cari kunci, saya susah dapat kunci itu. Yes, I have the keys, but I don't find it. Ya, saya ada kunci, tetapi saya sudah lupa ada di mana. How many times you lost the keys and you are mad? Berapa kali saudara lupa kunci dan saudara marah sendiri. But hallelujah. Tetapi puji Tuhan, haleluya. The Lord putting these keys to show you the power. Dan Allah, puji Tuhan, memberikan kunci itu taruh di atas bahu sebagai tanda kuasa. And also visibility. Dan juga dengan kemampuan. Visibility. Say with me, visibility. Dan itu adalah kemampuan. You don't have to search about the keys. Tidak perlu kita cari kunci itu. You have a problem in your family? Ada masalah di dalam keluargamu. Stand still in front of the Lord. Dan berdiri di hadapan Tuhan. And you say to him, hallelujah. Dan katakan kepada Tuhan, haleluya. I have the keys over my shoulder. Saya ada kunci itu di atas bahuku. I will take the key, Saya hallelujah. akan ambil kunci itu. I will open this problem in the name of Jesus. Saya akan membuka masalah ini di dalam nama Yesus. And you will open the doors for me. Dan dia akan membuka pintu itu bagi saya. Your keys is over your shoulder. Kunci saudara itu ada di atas bahumu. How many person will take it today? Hallelujah. Berapa orang di antara kita yang mau ambil kunci itu? Over your shoulder. Di atas kunci, di atas bahumu. There is a special anointing. Di atas bahumu ada urapan yang khusus. He giving you the keys for a blessings. Dia memberikan kunci untuk berkat. Who need the blessings today? Siapa membutuhkan berkat itu malam Who hari need ini? to show the Lord your hand and say, I need this blessing today. Angkat tanganmu dan katakan, aku membutuhkan berkat itu malam hari The ini. keys is over your shoulder. Nah, kunci itu ada di atas bahumu. Take it. Ambil itu. Take it. Ambil itu. Shikara. Take it. Ambil itu. By the Spirit.
dengan Roh Kudus. If you have a problem today, Saudara mempunyai masalah itu malam hari ini. your solution is right here. Your solution is right here. Penyelesaian saudara ada di atas bahumu. Jesus carried the cross over his shoulder. Yesus sudah lakukan itu semua di atas kayu salib. Salib ada di bahunya. He carried the cross. Dia memikul salib itu. He was suffering. Dia menderita. Carry the cross over his shoulder. Dia memikul salib itu di atas bahunya. And the cross gives 3 things. Dan dia di kayu, di salib itu ada 3 hal. 3 things. Ada 3 hal. First, he gives the salvation. Pertama, dia memberikan keselamatan. Say with me, salvation. Katakan dengan saya, keselamatan. How many person got the salvation of the cross today? Hallelujah. Berapa banyak orang yang sudah memiliki keselamatan karena salib itu malam hari ini? Salvation. Hallelujah. Keselamatan. Thank you, Haleluya. Lord, for the salvation. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan. When I close my eyes here, I will open it in a better place. Kalau saya Hallelujah. tutup mata, saya mati sekarang ini, saya akan buka mata di surga. He give you guarantee in the eternal life. Dia sudah memberikan garansi Second. kehidupan kekal. Kedua, Second thing, the Lord is carrying the cross ada hal yang kedua yang Tuhan pikul di kayu salib itu. in the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Everybody Setiap orang in this church di gereja ini, tonight, malam hari ini, if they come here, kalau saudara datang ke sini, if they need the keys of David, saudara membutuhkan kunci Daud ini. they will get that second thing that we got from the cross. Dan saudara akan mendapat hal kedua yang ada di kayu salib itu. Say with me, He gave us healing. Hallelujah. Katakan bersama saya, dia memberikan kesembuhan. Haleluya. Healing. Hallelujah. Kesembuhan. Haleluya. If you have a sickness in your body, Kalau saudara kesakitan di dalam tubuhmu, diabetes, cancer, name it, whatever names is under the feet of Jesus Christ. bukan Hallelujah. apa saja, diabetik dan semua itu, semua saudara di bawah kaki Yesus. Tonight is your healing night. Hallelujah. Malam hari ini adalah malam kesembuhanmu. If you have a broken heart, Saudara hancur hatimu, if you have emotionally broken lately, secara emosi juga saudara terganggu di dalam if kehidupanmu. somebody just leave you, Ada seorang mungkin meninggalkan saudara begitu saja. if somebody hurt you, Saudara, ada orang yang melukaimu. in the name of Jesus today on the cross, hallelujah, Dalam nama Yesus di salib itu, you're gonna get completely healing in the name of Jesus. saudara akan memiliki kesembuhan lengkap di dalam nama He Yesus. carried over the cross Dia everything. sudah memikul salib itu. Third thing. Hal yang ketiga, Are you ready for the third thing from the cross? siap untuk hal yang ketiga? Anybody say amen, Indonesian amen? Oh, sebutkan amin Indonesia. To American amen? Oh, amin Amerika. Taiwanese amen? Taiwan, Chinese amen? Cina. When you say amen, hallelujah, you say yes to the Lord. Waktu saudara katakan amin, saudara katakan iya kepada Tuhan. The third thing Hal yang ketiga we're getting from the cross yang kita dapati di salib itu, is your provision. yaitu Provision. pemenuhan itu, provisi. Financial. Ya, Money, provisi, money. keuangan. Tuhan sediakan uang. He will support you completely. Dia akan mendukung, mensupport saudara lengkap. He will support you completely. Dia akan mensupport saudara lengkap. The cross can give you this one. Salib itu akan bisa memberikan ini kepada saudara. And not tomorrow, he gonna give it to you right now. Bukan besok, dia akan memberikan sekarang ini, malam ini. He will open the doors for the blessing over you Dia akan membuka berkat bagimu. because he already died on the cross. Oleh karena dia sudah mati di atas kayu salib. I honor this cross. Saya
sangat menghormati because salib it ini. give me the keys of David. Oleh karena dari situ dia memberikan kunci Daud He itu. paid the price. Hallelujah. Dia sudah membayar semua harga. He took this one over his head Dan ada juga yang ada di atas mahkota duri di kepalanya. to cancel the curse of Adam. Untuk menghapus semua He said to, kutuk-kutuk Adam. he said to Adam, go sweat and you're not gonna have anything. Dia katakan kepada Adam, kamu akan berkeringat dan kamu tidak akan dapat apa-apa. But hallelujah, Assembly of God of Jakarta Church, hallelujah. Tapi puji Tuhan untuk Gereja Sidang Jumat Allah di Jakarta. They will lift their hands and say, Lord, thank you for the cross. Hallelujah. Semua jemaat di sini akan angkat tangan dan terima kasih Tuhan untuk salib itu. Thank you for the salib. Hallelujah. Terima kasih untuk Give salib. me salvation, Dia healing, berikan keselamatan, healing, kesembuhan, and financial dan breakthrough. semua kebutuhan-kebutuhan Anybody give the finansial. Lord the hands right now and Mau say berikan thank you Lord for kemuliaan bagi this nama gift. Tuhan. Open, nobody close. Buka dan tidak ada orang yang sanggup menutup. But there is another thing very quickly. Tetapi ada hal yang cepat sekali yang saya mau lakukan. Close and nobody can open. Tutup dan tidak ada orang yang bisa buka. How many person has kids in his house? Ada berapa banyak orang yang punya anak di How rumahmu? many person has kids? Lift your hand with me. Semua yang punya anak, angkat tangan. How many person have beloved people in their house, family? Ada orang-orang yang punya orang yang saudara sangat kasihi di dalam keluarga. Sometimes you find a lot of demons, a lot of bad spirits coming inside your house. Kadang-kadang ada hal-hal yang roh jahat, roh setan yang datang di dalam rumahmu. A lot of bad things coming over your life. Ada banyak hal-hal yang tidak baik yang terjadi dalam hidupmu. Somebody receiving a doctor report very bad about himself. Mungkin ada laporan dokter ada sesuatu yang sangat tidak baik di dalam tubuhmu. In the name of Jesus, you have keys today. Di Hallelujah. dalam nama Yesus saudara mempunyai kunci itu. Where is the keys? Kunci itu ada di mana? It's right here tonight. Itu ada di atas bahu. Musicians, come very quickly. Hallelujah. Here is the keys. Dan di sini kuncinya. You take it, Saudara ambil itu, close. tutup. No demons come into my house. Hallelujah. I will close. Amen. Tidak ada setan iblis yang mau masuk di dalam rumah saya. Saya sudah tutup. Devil, I'm closing the door over you. Hallelujah. Semua setan, saya sudah tutup pintu ini untuk kamu. And no power can open it. Tidak ada kuasa lain yang bisa membuka. The devil trying to open, he cannot. Hallelujah. Setan berusaha membuka, dia tidak sanggup membukanya. I need you to play the soft music right now. Silakan nyanyikan Worship lagu music. Hallelujah. Worship worship music. yang I soft. finished my message. Saya sudah selesai dengan firman Tuhan. And I believe this message is for a lot of people today. Dan saya percaya berita firman Tuhan itu untuk banyak orang pada malam hari ini. I'm asking you today, my message is just a message. Saya mau katakan kepada saudara, berita yang saya sampaikan itu cuma berita begitu. But we're gonna have 10 minutes. Tapi kita mau memiliki 10 Maybe menit saja. just from 5 to 10 minutes. Mungkin 5 to 10 minutes. 5 sampai 10 menit. But I need you to be serious about this 5 minutes or 7 Tetapi minutes. saya ingin saudara supaya lebih serius di dalam 5-10 menit ini. There is a fresh oil. Ini ada urapan baru. Maybe you don't have a lot of answers of your prayer before. Mungkin saudara tidak punya jawaban-jawaban sebelum ini. Maybe you came today, you don't have any hope about this problem. Mungkin saudara datang di sini malam hari ini, saudara tidak tahu selesaikan bagaimana masalah ini. The Holy Spirit is here tonight. Roh Kudus ada di sini malam hari ini. I need you to take advantage of Him today. Saya mau supaya saudara akan ambil kesempatan untuk ini. What we're gonna do right now is not belongs to me. Apa yang kita akan lakukan malam hari ini bukan milik saya. Our hands doesn't have any power. Tangan-tangan kita tidak punya kuasa apa-apa. But I know His hand has a lot of power. Tapi saya Hallelujah. tahu tangannya itu punya kuasa yang If you luar believe biasa. in His hand, clap your hand right Kalau saudara now. percaya tangannya, tepuk tangan. Stand up over your feet right now. Hallelujah.